पर भाई सवाल ये वे नमाज की बड़ी कोशिश करना जितनी ये दोस्त हैं बिराज मेरे जितने सलामी लैकी दोस्त हैं क्योंकि ऐसे कोशिश फुल करना नमाज वाले पासे अं साढ़ा रुझान नहीं नमाज वाले पासे वहदा क्योंकि अं खुश होकर ना वहदे एक ही मसला बहुत शुक्रिया बाबर भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और ये सवाल जो है वो सिर्फ आपका नहीं है, बल्कि हर शख्स इसका जवाब जानना चाहते हैं। बहुत से लोग हमें मिलते हैं जो ये फरमा रहे होते हैं कि हम नमाज के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन नमाज जो है वो हम पढ़ नहीं सकते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सबसे पहले तो ये जान लें कि अल्लाह ताला ने इंसानों को और जन्नात को जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। और इबादत में से जो आपका सवाल है नमाज है, वो इबादत का मग़ज़ है। यानी इबादत में से अगर नमाज को आप निकाल दें तो फिर इबादत तो बचती ही नहीं। दूसरी चीज जो आपका सवाल है उसका जवाब जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अब कुरान मजीद में गौर करें तो अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया है कि मैंने इंसान को इस कमरा इम्तिहान यानी दुनिया में और आलम नासूत में इसलिए भेजा है ताकि मैं इसकी आजमाइश कर सकूं। और आजमाइश कैसे कर सकूं? वो फरमाती है ज़ात कि मैंने इसके साथ नफ्स और शैतान दोनों लगा दिए हैं। मैंने नफ्स और शैतान इंसान के साथ ये दोनों दुश्मन लगा दिए हैं। अब देखिए कि इंसान क्या है। इंसान, असल इंसान तो इंसान की रूह है। अब रूह जो है वो चाहती है कि मैं जिक्र करूं, मैं नमाज पढ़ूं। आपका मन चाह रहा है। फिर आप थोड़ा सा गौर करें वो कौन सी चीज है, जबकि आपका जो इरादा है, जो आपकी इंटेंशन है वो स्ट्रांग है, लेकिन कौन सी चीज है कि जो आपके इरादा को तोड़ रही है, आपकी नीयत को डैमेज कर रही है? कोई चीज तो है। असल उस चीज का नाम जो है वो नफ्स और शैतान है। दरअसल इंसान के जो इरादे होते हैं, जब वो अल्लाह की तरफ अपना कदम बढ़ाता है या अल्लाह की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो जो उसके दो दुश्मन लगे हुए हैं वो उसको रोकता है। रोकता किस लिए है? क्योंकि इसने अल्लाह ताला की बारगाह में, जब इसको अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह अक़दस से निकाल दिया था बाबर भाई, तो फिर इसने अल्लाह से ये वादा किया था कि या अल्लाह मुझे कसम है तेरी इज्जत और जलाल की कि मैं सीधे रास्ते पे बैठ जाऊंगा। अब सीधा रास्ता क्या है? नमाज है। मैं सीधे रास्ते पे बैठ जाऊंगा और तेरी जानिब किसी को जाने नहीं दूंगा, जाने नहीं दूंगा। अब तुम जानना चाहते हो सीधे रास्ते पे, नमाज पे। दूसरी जानिब इसने कसम उठाई है कि मैं इनको वहां जाने नहीं दूंगा। अब दूसरी जानिब अल्लाह ने भी ये वादा कर दिया है कुरान मजीद में। शैतान इब्लीस को अल्लाह ने ये फरमाया था कि इब्लीस, जो तुम्हारे बंदे हैं वो रुक जाएंगे, वो तेरी बातों में आ जाएंगे, लेकिन जो मेरे बंदे होंगे उन पे तेरा बस नहीं चलेगा। वो तो जो भी मेरी तरफ हक का रास्ता है वो हक पे ही चलेंगे और तू उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब सवाल ये है कि इंसान ने ये इरादा कर लिया, अब वो जो इरादे से रुकता है वो किस वजह से रुकता है? दरअसल इसकी वजह यह है कि इंसान के अंदर जो है वो नफसानियत ज्यादा होती है, इंसान के अंदर शैतानियत ज्यादा होती है। उसने नफ्स और शैतान के साथ एक लंबा पीरियड गुजारा होता है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाता है कि मैंने इंसान को खैर और शर दोनों ये अता कर दिया है। यानी खैर और शर दोनों अल्लाह की तरफ से है। अब देखिए कि यहाँ पे रोला पड़ जाता है। रोला क्यों पड़ता है? कि अगर खैर का जो तवाज़न है, खैर का जो वजन है वो कम हो जाए और शर का वजन ज्यादा हो जाए, तो फिर होता क्या है? फिर इंसान के इरादों पे हमले होते हैं, अटैक होते हैं। किस वजह से अटैक होते हैं? क्योंकि शर ज्यादा है, खैर कम है। तो दरअसल अपने इरादे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और नमाज की मकबूलियत, कबूलियत और इसकी अदायगी के लिए इंसान को ऐसे ऐसे कामों में जो है वो पार्टिसिपेट करना होगा जो खैर के हैं। उसे
حلال اور حرام کی جو تمیز ہے وہ رکھنی پڑے گی، اسے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان پہ عمل پیرا ہونا ہوگا۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص جو ہے 24 گھنٹے وہ زندگی گزار رہا ہے، اب 24 گھنٹے میں جو ہے وہ سارے کام شر کے کر رہا ہے، شیطانیت کے کر رہا ہے، شیطان کو وہ خوش کر رہا ہے۔ اب اگر تھوڑی سی اس کے اندر خیر جاگتی ہے یا بیدار ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے نماز کے لیے یار جانا ہے، لیکن پھر وہ رک جاتا ہے۔ اب دیکھیے کہ 24 گھنٹے تو اس کی نفسانیت اور شیطانیت میں گزرے ہیں، تو پھر شیطانیت کا زور آ جائے گا۔ اس کے لیے آپ اپنا ارادے کو اور اس نماز کا جو آپ کا کویسچن تھا، سوال تھا، اس کا جو ہے عمل پیرا ہونے کے لیے، اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے، جو آپ کے تنہائی کے ایام ہیں، جو آپ کی تنہائی کی دن اور راتیں ہیں، جو آپ کے تنہائی کے لمحات ہیں، ان میں آپ کو مومن ہونا پڑے گا۔ تنہائی کے لمحات کو پاک رکھنا ہوگا۔ جب آپ کے تنہائی کے لمحات پاک ہوں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے اندر جو خیر ہے اس میں کیا ہوگا، اس میں اضافہ ہوگا، اس کا وزن بڑھے گا، اور جو شر ہے آٹومیٹک، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ میرے رب کریم کی ایک بڑی کرم نوازی ہے کہ جب خیر کا وزن بڑھ جاتا ہے تو شر خود بخود مٹ جاتا ہے، کھٹ جاتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا جس میں ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جب حق آ جاتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ ابھی ایک مثال کے طور پر ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو یہاں پہ لائٹ ہے، اب اگر بجلی چلی جائے تو اندھیرا ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا، لیکن پھر جب روشنی آئے گی تو اندھیرا خود بخود ختم، اندھیرا ختم ہو جائے گا۔ تو یہ تو اسی طرح ہوتا ہے کہ اب دیکھیے کہ انسان، جس طرح میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ ساری زندگی وہ شیطان کو خوش کرنے میں لگا دیتا ہے، اور ایک لمحہ اس کو خیال آیا کہ میں نے رب کو خوش کرنا ہے، تو یہ اصل جو ہوتا ہے یہ سٹرگل پہ، اٹس ڈیپینڈنٹ آن یور سٹرگل، کہ اگر آپ بار بار کوئی مسئلہ نہیں، آپ کا ارادہ ٹوٹتا ہے، جس طرح میں نے پہلے عرض کی، اس کے لیے تھوڑی آپ کو اپنے آپ پہ پہرا دینا ہوگا، اور دوسری چیز کہ ہمت نہیں ہارنی۔ کیا چیز؟ ہمت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ کا ارادہ بنتا ہے، پھر وہ اس کی تکمیل نہیں ہوتی، پھر کوشش کریں، ٹرائی اگین اینڈ اگین، بار بار جب آپ کوشش کریں گے، اور جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا جب آپ اس پہ عمل پیرا ہوں گے تو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کے جو سوال ہے اس کی تکمیل ہو جائے گی۔ نماز، اور نماز بھی اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو کل والی نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ۔